Bela na toke pensono masai funui lanthaka sini kumlum jotono lekha jotono tring bisikitalni hamjamaya pharu edisini bkhakti phainai bisikital chiniti prasani thanchani phannoti bkrak tei kathalai jakhe toboi manthang joto ti prasa lokurok sak kaham krung khlaiwe phainai bisikitalo matongthang thepitiring jotono hambai bo ono jagao thana nangmani bagai जों bono isa taki jora riwoi pai riwoi rohor lainai amni bagi bolon kias nono koyo cin kolpi nompas kang ton ridi hari जों time nai awoi bini lai time short ni bagai cini narwai cini deputy CM TTIDC borong genang onimes dapur masano jotono khulumbai kha jotono tring bisikitalni hamjamaya pharu TTIDC ni bkhakti phainai bisikital chiniti prasani thanchani tei bkrak tei kathalai jakhe manthang joto ti prasa lokurok sak kaham krung khlaiwe phainai bisikitalo mat thepitiring jotono hambai গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে শাসন Tei 1433 Tipra Bisino Seng Lam Soknan Bagai Sini Tinini Jepanda O Pandani Je Preparatory Committee President Bonoan Puilano Amzakmani Yaparo, Theoroni convener, the entire preparatory committee, Takuk Bukuk Songno, Bisikatalni advance, Hamba Yaparo,
गोबां मानसिनि social activist rok, political activist, singer, advocate, गोबां मानसिनि सुबजाक जत आदम संरक्षण पाइप दे हमजाक मानि याबारु जों दिनै अनेक बर'नो रोजाबमानि मुसलमानि खोनानान बागै फायो रोजाबमा मुसलमानो मत्रिं तामु मनो किसिजा बुजिलायनायनि दरकार दङ যিনি 184 জন রাজা শাসন খাইগাছে খরক রাজা খরকসা থৈকা তে খরকসা বিনি কথাং তংখ ফিয়াবা ডেমোক্রেসি ও রাজারুগনি চালকনানি ক্ষমতা গরিফানো তাবু পচিনি রাজা বরংগনাং বুবাগ্রা মানিকো কথাং তংখ 118 নম্বর রাজা যে রাজা নিবুমুং জুজারু ফাবুনু এবা হামতর ফাবুনু হিন্দি ফাবুনু ও রাজানি আমলো তাবুকনি বাংলা বাংমা জায়গা যুদ্ধ জয় চিনি যুদ্ধনি ইতিহাস যুদ্ধ জিরিমানি সালনো মৈতনারগ্নানি বাগৈ 590 খ্রিস্টাব্দ যিশু আচাইমানি 590 বছর পরে চিনি एबा त्रिपुरा आबो सेंदाखा जों दिनै सुग्राइखौ त्रिपुराया एबा त्रिपुराब्द वांसारक जारा तिनि जों साजा सम जाजाखै तंनाय बर'नि क्यालेन्डारनि स्लाइफानो दिनै क्यालेन्डार बिसिकथाम अगस्त मत्रिंनो सगमानाय रगबो मुदुमोद जे बर'ग्रक समाजाक एवैसा सिजा सानाय बुंनाय जोंनि सशियेल एक्टिविस्ट रक सुगना गोरों बर'ग्रकनो दिनै मुहिदुमो खुलुमबाय ख्या जतन त्रिं बिसिगतालनि हामजामैया फारो तिति एडिसिनि बखागदै फाइनाय ताल सिनिति प्रासानि फाननति बक्राक ते कथालाय जाखे थं जतति साक गाहाम करं खलायबै फाइनाय बिसिगताल मातंग थं हेपि कायदा खलायै डायरी एवं गवर्नमेंट कैलेंडर থেকে त्रिपुरा एरा एबा तिंनि तरक तरक उनानि आरम्भ खालायगोन एक समय सगमा सुई सरकार अमनां खरां गतर बायनो साइमानो सिनि हुकुमु सिनि लाइबु मानो सगमानाय बागै दिनैनि मंच बुजायनां मासाव कम्युनिस्ट पार्टी एक नम्बर बदल बरखि हुकुमनाव सगमानायनि बिसिंगो एवं बनो मत्रिं रक गमाय थांमानि मनो ससानानि बागै त्रिपुरा ट्राइबल सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खलायै कायसा बदल आचायखा ओ बदल नि बिसिंतै त्रिं तामो हमतर फासाबो ओ कग्रगनो बिरजागनानि जेंखा दिनै आं मंच बुजाय त्रिपुरा ट्राइबल सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नानै सिनि ताकुक जुगेन्द्र देबबर्मा एबा जशुआ देबबर्मानो जों दिनै बेलाय बेलाय हामबाय माय आफारो
teibo hambai maya pharo nafurai jomati ahai borok rogno gogon jomati ahai borok rogno borok ni bising te jini kemai thangmani tring ni lai buma jeng tawaisa kifili maka bogui thana kogya tini Olindolal Tripura hai borok je borok kemai thangmani jini tring ni calendar no tawaisa suyei tring ni calendar tini chapok jago পরবর্তী সময় সেই করং বিনয় দেববর্মা কোসং গোবাংমা তাংফাং রক হুকুম মিশন নি আদং রক তিনি নি মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা যিনি ইয়ং এনসি সংন जों मुइतुमा ख्लायो बरकनि बिसिंतै मो त्रिं एबा चिनि हुकुमो लाई बुमारक तावैसा जों गिफिलि मानखाय चिनि पलिटिकल डिफरेंस तंगै मानो किन्तु हुकुमुनो लाई बुमानो रुतुक थानि तिनि एनसि देबबर्मा है बरकनि बुंनो जों मुइतुमा ख्लायो तेबो मुइतुमा ख्लायो खुवाइनि चिनि काटा कत प्रकार होनाय यं नरेंद्र देबबर्मानोबो तिनि जों मुइतुमा ख्लायो तिनि नंद कुमार देबबर्मा हाय बरग्रब जारा त्रिंनो रुतुगै त्रिपुरा गोनांगै मुभमेंट फर कक बरक बुमुं रुबै तिनि त्रिं पालायलेमनि रुहि चंद्र देबबर्मा तिनि नि हिम तंनाय तांफां बिजेस देबबर्मा एंथनी देबबर्मा संग्रब बरकनि अबदान जों बगै थानानै बगियायते सगमा जागै दङ हुनैनो जों नगो चिनि एकेर पर एक चिनि लाइक मानो हुनान बागै तिनिबो चेष्टा चलित महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट मानि आगे आगरतला एयरपोर्ट नो रवीन्द्रनाथ ठाकुर एयरपोर्ट नामनान बागै सीपीएम सरकार गोबांमा चाइतोखा आंदोलननि बिसिंतै केबें लाइमानि बिसिंतै खरां तिसामानि बिसिंतै जों तिनि आबनो महाराजा विक्रम एयरपोर्ट नामै मानखा चिनि आस्ताबल मैदान रक बुमुं फिल जागै तिनि आबो विवेकानंद मैदान स्रामजाकमानि जों नुखा चिनि गामि आमचाइनि बुमुं रक बेबाक बुइनि ककबाय तिनि फारजागै दङ मनो जदि मोथां नारकनानि गाय चिनि थानि राज्य चालकमानि क्षमतानि दरकार बुबाग्रानि लगि तिनि बुबाग्रा एबा महाराजा रकनि भारतबर्ष कोनो शासन कायन क्षमता करिका लक्ष लक्ष बरक हाजार हाजार बरक बुबाग्रा उग्लथं हुनै जों फातारो चिरिखगै तंमान बायसिमिनो जों हानो चालुगै मान्या हानो चालुकनान बागै थामसा दङै चिनि एमएलए गोबांमा मा खायनाय एमपि मा जिदिरनाय डेमोक्रेसीबो एमएलए एमडीसी मिनिस्टार एमपीज रक्से बरक लाई बुमा एबं शासन ख्लायनानि पलिटिकल डिसिजननि बिसिंतै हास्ते तामता मुंनाय बरकसे जंगु बिनि बागै ताखुक जों मा सावो चिनि म थामसानो जों पलिटिकली बो थामसानि चिनि फानो मा फुरुनाय आ जरावसे थाङै तिनि चिनि बुबाग्रा मुसुं फानो बिनि जत कक नांगिया सरकारो आसुक दंनाय फातारनि जारा फाइ तिनि मुख्यमंत्री मंत्री नायरक चिनि बरकनि हुकुमनो सगनाय दंमानि म सामुंनो मथाकनानि बागै जों थामसा दङै पलिटिकल यूनिटीनि बिसिंतै जों चिनि पॉलिटिक्स नो गुरुत्व मारनाय आ पॉलिटिक्स नि बिसिंतैनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो तिसावै ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि शासन नो चिनि हा चिनि शासन मांगनाय चिनि मुख्यमंत्री चिनि बिसिंतै चिनि हानो चालुकनानि क्षमता जों आदाय मा खायनाय मबो तिनि कायसा म तिनि 1432 नो बिदाय होय 1433 बिसि कतालो चिनि मुचुंगमानि चिनि हास्तेव चिनि सरकार नंथं चिनि हाव चिनि शासन नंथं
abono botsung muitut langai nogoma kifilnai takuk tei bukuk songno gobang kok ang tini kesarnan musungya moni porebote 5টা জায়গাও থাঙ্গাই takuk tei bukuk songbai tring bisi kedalno lamjak soknani pandawang ma manjak nei এইবো নরক বাই তংনানি মুসুংমানি তারপরে বো সময়নি অভাবে জংমা থাঙ্গাই অরনি বেলাই বেলাই যতন পাই ফ্লাইয়া হামবাই তাই 1433 টিংনি বিশি কতালনি হামবাই তাই অ্যাডভান্স ক্রিসমাস তাই ইংলিশ নিউ ইয়ার নি হামবাই ইয়াফারই আনি কগনা ngorono মথাকসিনাই তিপ্রাসায় গ্লোকথং বোবাগ্রায় গ্লোকথং Belai hambai sini, Honorable Deputy CM no, jora komni bising tiba no, bosona kaham message, kaham advice di kelama bagai, Haidi kaisa, sini, Fatarahani Fine Rock, sini Dimasa brother and sister Rock, bro sini, Deputy CM no kaisa Risaya panamu songjago, hari sengkisi apa khorob layan no, bin log ya hari. Balai hambai, taibo hambai mariwo, cini tini no pandani, media partner dongor TV, live telecast ri tongo, norok nago dongibo live telecast nai tongman nai, tadi sengtai kisah haipeno, jora komni bising tui, cini oro, balai nangkumani boro faisok pajak, borok oina jaga bu thana nanggo. Cini takuk Anthony, tai cini bukuk juk Swapna Deborma Bobu, ongkar sinai bro thang sinai, haibano cini ro boro bu asno phai tonggo cini guest ro, cini asam ni boro bu phai tonggo, tabo sing phai di sikisa hai kok kena lai finai, cini X EM TTA di sini, cini borong menang Sidam Deborma no sing zorak saya far lai nai, abai. Takal dulu hanya itu saja. Tak boleh apa? Punya na, jodohnya na, ciri tring bisikiran ni hambaya baru. Sentini bisikital, no ye lam sulai ni bagai. Tak boleh apa? Kalau jodohnya putus aja, tapi opanda manjar kena cini borang kena ITA di sini, Deputy CM, tapi orang jodoh manjar nai cini political leader ni. Kai social activist ni, kai jotor kanai, cini poru sahitya sabha ni, kingba engya kheba cini je kobun jaga ni, cini Bangla hani, takok tai bukuksan phane rok no bang, ani khapang ni hamjak mong. Jotono ya baru. Ini sentang orang kutumlai bisi burung, oh kesang mazarawa, sini drink palayu hunnyai, sengono palayu. Actually abongka, sini culture, sini tomung samung, sini hukumuna sengarak lagi bagai orang seng dini kutumlayu. Dini ni oh chanda zarawa, seng kutumoi, sini kok baru bay, recapung musimung simino. Oleh India, orang seng buat bisi burung no, seng orang pala jangan ngai. Seng orang mah no, jalan jauh mesti topo potongo, oh jalan yang merena ngai. Asal kau kuriwo, ini tok belum pungo abunan narana nanai cini hukum narana ni bagai cini saja cini culture simia literature ni
abu sengar nangai takuk tai bukuk sang semtino bono mutimano chini raja 184 jona raja to khai thanglei o chini tring no je sei klang thamane obno जों नारदनानि गाखे निनि आनि दायित्व आगे संस्राय पुरनगो अत्रिं बर सैजाक हंखे उन नकनि फाक्लायो त्रिं हनै सैजाक नगो किन्तु ताबो करिखा उबैको चिनि थाचिङो डेपुटी सीएम साइक्लान थांखा चिनि इतिहास न चिनि लाइबुमा न सकमानानि बागै এই রাজ্যनि কয়েকটা পলিটিক্যাল পার্টি দङ যে পার্টির অবনবগনি ছাত্রই সকমানাनि बागै नायखा हियाबा ओ इतिहास ते केउ हुजागै थांगिया इतिहास खाने हाय बिरगै फायनाय साइकेल जाका गुरि माहाय इतिहास तेसे गुरि फायनाय दिनिसों ओ त्रिंग न तेसे रिवाइव खायनायनि बागै जों दिनै आरो बुथुमलायो ताखौ ताय बुखुकसं ओ त्रिंगनि बागै ओ त्रिंग सिमिया अबबाय ओतप्रोतभावे जड़ित हंगाखे चिनि কক বরক সাহিত্য সভানি অবদান দङ आं दिनै मुंथिमा खायो 1981 सननाय शिलंआव যখন बर' সাহিত্য সভানি आदं संबाय কক বরক সাহিত্য সভা যখন आरा सुग्लायो आंबो खरगसा सिराय हिसाबै आबुनि इतिहास दङ शिलंनि आसाम भवनाव बर' साहित्य सभा दाइसिनि কক বরক साहित्य सभानि आदं रं आसुग्लायो आंगाफोरनो बुजियो चिनि ताखौ गुरु रक दिनै आरो फायनाय रक बर'नो सोंदि बर'नि কক बा चिनि কক मिलायो कয়েকটা জায়গায় চিমি মিলিয়া जों যেখানে ওয়াখমা মানে ওয়াখমা হंके बर' हाफुमा होनो बरा उनके संगापुर কক लाइका अरे वाखुमा बाहायके अब हाफुमा खूब কক इंटरेस्टिंग लाइका इंटरेक्शन बुं लाइका ताई बर' गांके चिनि কক बाइके सैमा सैलिया होनो बर'नि কক हंके सैमा सिबिस दङ माने फीमेल मेल आबो गरै आबोनो दैयो खूब इंटरेस्टिंग आफोर কক लाइका आंबो मुजु दंखौ সেই শিলং आसाम भवनाव आसुगायमोन যাই হোক আই ইতিহাসটাও আং মুজুমানো তিনি গরিখা অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা যে বড় কক বরক সাহিত্য সভানি প্রথম শ্রেণী মানে লামা ফরকনাই আংখা খালাयो जों दिनै অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা গরিখা কক বরক সাহিত্য সভানো दै কক লাম সিনাই রক केबीएसएस आंबरनो बेलायखान हामबाय मारो थिनांगो चिनि কক बरनो तेबो गुजुगते छानानि बागै ताई अत्रिं बिसिनि बागै अत्रिं बिसिनो सुनो तेबो उत्साह दिपनानै काके কক बरक साहित्य सभानो आंखा खायो चिनि बुरु ताखुग्रक बरक माहानो बंनि साहित्य सभानि बिसिंतै बंनि কক न देबो ग्राक देबो काहाम देबो गुजुगते छानाय आबोनो लगे लगे যারা বাংলাদেশनि फायनाय रक चिनि ताइ ताखौ बुखु रक बर बाहायनो কক बरक सानाय बरनो आं बंनोबा साननो मोसौ बरबो जाते खायनाय जे हावबा दंथों बरबो जाते खायनाय ओ কক बरक न देबो डेभलप खायनायनि बागै बरक देबो साथारा ना हंनाय ताखौ ताइ बुखुसं सोंदे अर जंपु जला चिनि अमातो सिबिया सारा त्रिपुरायाव न सोंता पालायलाय दङ आं साइमिया इनि कयटा जागायाव प्रग्राम एटेन्ड खालामनाय बिसामनि इसिनि चम्पकनगरनि परे बे लेमरावबो गासै प्रग्राम दङ आरोबाव इनभाइट खाजा आइबानो दिनैनि दंथक बान्दाव मानजाकमानि बागै যারা इनभाइट खालामनाय रंनोबा बेलायखानो सिनि अरनि जे नेता नेत्री रक रंनो रंना हामबाय मारो आंखा खायो दिनै अमो सिमिनो अर खाय सिमिनो जों सेस खायग्ला जों आसा खायो अत्रिंनि माध्यमे बा अत्रिंनि बिसिंतै चिनि जे कालचार चिनि जे कस्टिउम अर्थात चिनि जे रिसा
bahan mungsumung abo busung anu tabu belanya develop ngejam tabu kabu simia ko borok ne bagai sung onekelo dabi sung dabi khaileo ei chidilo সংবিধানি no chitoknani bagai kiaba dukhone gok অরণি যে রাষ্ট্রীয় দল যারা তিনি পার্টি ইন পাওয়ার বড় অবদান নাইয়া কোনো বদল নাইও দেবানে গিরিবাই সেদিন কক বড় সিনেন নেই সোংনাইয়া ও দেবানে গিরিবাই বড় উচ্চারণ থাকেন থাকতে আর বেলাইনো প্রবলেম সোংনাইয়া গোবাং ভাষা কমিশন খাজাকা যে ভাষা কমিশন অনেক program salangka abu tabu rajya sarkar abu handi kongres ne amalo phan handi CPM ne amalo phan handi unutana aba action phajega hiaba sangnayo chidi kok borok oruman script baino abong thanne abone great nai nei ebong sungdabi khaima utongo takoktai bukosang angkha khayo dinini o chanda jarawo যেভাবে নাটকে চিনি পোশাক আশা চিনি কালচার চিনি কস্টিউম চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ তো শক্তি ছেনা নাই একইভাবে जों दिनैनि फोरोंना नायमानि खेयावा हाय যারা চিনি কামিং জেনারেশন যারা চरायरक बमनो जों दिनैयाव मा फोरोंलांमा थांनाय चिनि ककनि मूल्य चिनि কক বরক যেটা চিনি মাতৃভাষা বাংলা বাইকে হনি মানো মানি কক কক ন দেব উসুগতি ছানানি বাগৈ চিনি কামিং জেনারেশন ন जों मा फोरोंनाय চিনি কেব কেব তিনি ট্রিং সম্পর্কে সাইমালিয়া ট্রিং দামাবো সাইমালিয়া বমনো फोरोंनानि बागै बमनो साननानि बागै जों बिनि चिनि रेसपन्सिबिलिटि नाना नांनाय आं खाख्लायो दिनैनि बान्दा देबनायथ गाहामनाय आं साक साक गलायदां दाम हायमा दङ नरबे बाक्सा थानसाके दिनै अरदेब एन्जय खालायनायनि बागै हियाबा देखाय गोरोंसा जागावबो इनभाइट खालामोबा आको आरो बाहाय थाङै किसा ककनारना नांनाय बा बरबा शेयार खालामनाय ताइ बायथागा आने ककना आसगल रना मुसुया अबनो साना मुसुमो बादिया जों फानबाक्सा आनसाके चिनि जे इतिहास न चिलाय बुमना अथिंनि बिसिंतै दं थंमानि बिसिंतै जों देबो गाहाम खाथि सालायनाय आसक साइना आनि ककनार मथाका दिनै जारा अर्गानाइजार नां देबो हायमारुओ जारा दिनै आरो इलेक्ट्रनिक्स मीडिया बा प्रिंट मीडिया रक दंखे आं बरनोबो हामबायमारु दिनै जारा अबनो गाहाम खाथि सानाय जारो वेल उइशारना आं बेलेन हामबाया याफोरै दिनैनि आनाव कक सांनो मथाका जतना हामबाय खुलुमबाय क्या Berai hambai sini, ide di sini kesam, IM barang unang sini, charsi damna berai belakang padle hambai ya faro, bobo sini, tekaisa program othana nabagai, karon tan bagi Himalaya ojora or drink, mojo to jagana ti bara jo palai tomani bagai or nang kumani borok jora jagana mathamba, Friday जों ता किसा को खाना लायनो ट्रिंग आंना थांतानि गोबां मा बरनि नांमानि या दंगो अट्रिं कमाई दंमानि सालसा हाय हाय चिनि ट्रिंग पिलि फाइबिका अबनि उकलग गोबां मा बरनि अबदान दंगो Friday जों ताइ बिसि करिखा म पाइकेन जों चिनि ब्लैंकेट डिस्ट्रिब्यूशन चिनि kisah bag mengrok tonggo sini joto am sini kisah bersuk am hayal nai pura nai sing blanket bag lain nai hari tabu sing hanya tiga space kana lain nai sini borong benang montu koloi sini am sini no kalau sa dedicated person sing borong tabu sura ya falai nai ambai
New cita dia. Jodonon sari kaham. Talor deh. Ini poilano bisigatal di no lam somani bisikasam no nairek mani opanda organizer borno belai na hambai ang tak pai thenong ni apharu ini bisi pai thak 1432 ai srapcha tongkhangkano 1433 ongnai o bisi ketal jengman mani boni itihas ta singo chini deputy cm ni bukokte kisah khana kamaro ang tini abono bahai ke mangkha amno sana thangya tini ang poila jopu jalani o matha kok sanani jara ma bai balai kha tongtu ang tini organizer samoi ringjagi phemania ye baba kha tongtu boi bisikata lamjo sunani phemani a jagao an kok sadi hima bai ang kok sanan jara mangkha bon bai balai hambaya pharu tini ang kok sanan man kawasi di perhani sini dafani berorok ha buba gerarok cini joton kamajak cini mungsabon kerikha poila kok kemakha buba gerani jorani cini kok kerikha sorgar dibabe seithaniwo joto jagauno boini kok siungsu cini kok rei buba gerani raskar josalok thanago chini kok bekri kaisi kubun kok basi cholesu hiaba tai kanmani cuman rok joto kama baikha tai kama kha sine ha kama kha o ha kama mani rok coba khlaite khlai lai Cine hano ki film marinai kau borono ki film marinai nui coba kelai mana ulo tamunuka tipra bisi wajib bisi ni se tai bisi tam okrang ke o bisi katal ke bobong mangkalaiha poila boisan masi bisi katal nobo borso nui cini depan bororok tong tholai awang sa lai tong lai su lai chu ini iya ba wan song nai nei khang ke bisik tham sakang khang ke chini tipra bisi iya ba o jaga bahai ke wan jirung ne bisi katal no chini deputy cm samane abono kokoi ajago tsf ni to mo chini hawa o tsf rongno guide khlai borong suboi committee khairoi o tipra bisino ni snamdamani ajago kabangma seminar roma khaikya kabangma nangnai soknai olendralal tripura song sudino devrma samacharan tripura dosro dev borongni kaisa ke written borong report borong ni opinion by obo khalajang mane haisi
Kipili matik क्या भाई नो Oh bisi apur ke sikatan kalaisyo to ojama rogni ajagan main wanji ramma mama hilman man haing tong tab hakau sela salsa mangasin Belum maya karena amini rigne boro porbo ni man bawa rigne boro kanai जों sak sak si buino no besek anh bagino mani pamano tong kaida tiki international BC này thọ thọ khai khai man cái này hết chứ cái shop này xương sa sa đau phòng farok da farok chini ujong pui jala
थांफाय बर'फोरनि सेरावबो सियाव खेरेंथियारि सिनि दफा Timbra bisnisnya langsung bagi sini ini Jepang mau bangun ini preparatory committee ini Presiden Bonang Wilanau Hamzahani ya baru Theory Government the entire preparatory committee takut itu khususnya বিশেষজ্ঞানী অ্যাডভান্স হামাইয়া baru মঞ্চ ini गोबां मानसिनि social activities political activist singer advocate गोबां मानसिनि आदम सुसंगासिनो ज' आदम सुसंगान पाइया हामबाय हामजाजानि बारु जों दिनै अनेक बर'नो रोजाबनायनि उसुसुमानिनो खोनानानै थायो बेयाव रोजाबना उसुसुमानि जिसिंनो मन्त्रिनि नाम बनो इसिसा बुजिलायनायनि दरकार दङ सिनि 184 राजा शासन खायगाजोंनो खर'नि राजा खर'सा बिया दै खर'सा बिबसलाव गोथांनो दङ फियाबा डेमोक्रेसि आजारनि देश चालकनि क्षमतारि बिफानो ताबाबु जिनि राजा बर'ना बाबारा प्रदुदु बिक्रमानि गोथांनो दङ 118 নম্বর রাজা যে রাজাनि मुं जुजाल भाबनो एबा हामर भाबनो इति भाबनो और राजानि আমলো ताबुनि बांलादेशनि गोबां जायगा जुद्ध जय गायै सिनि जुद्धनि हासर जुद्ध जीवननि सानदों उदाहरणानि बागै 590 খ্রিস্টাব্দ যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি 590 বছর পরে চিনি ত্রিলিং এবা ত্রিপুরা এরা আবু জাকা সেদিনি মুসলমানি হোক ত্রিপুরা এরা এবা ত্রিপুরা আব্দ ওয়ানসার যারা তিনি जों सासा समाजाखौ दंनायनो बर'नि क्यालेन्डार बिसायफोरनो चिनि क्यालेन्डार इसी खाम अगरा 3000 मन्त्रिनो समायनो मुंखुजों जे बर' गोमाजात्रिनो
তেওয়াইশা সিজারি ফিসানাই দুদুনাই চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রক সিভিল রক ওয়ানসুনানা দলের বড় গ্রুপ বিদিন হিন্দু আর দেশে ছাইমানো 1970 60 সালের ত্রিপুরা এরানি ক্যালেন্ডার বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি অফিসিয়াল দিন দারি করে যাগো ফিয়াবত যখন কমিউনিস্ট পার্টি সিপিএম ক্ষমতা থাইকা ত্রিপুরাও 1978 পরে তর কায়দা লাগাই গভর্নমেন্ট ডায়েরি এবং গভর্নমেন্ট ক্যালেন্ডার থেকে ত্রিপুরা এরা এবদিনি এই রকম তর উনানি আরম্ভ লাইকা একসময় সমাজসুই পরবেলাই দেখা কমিউনিস্ট পার্টি সরকার অমনাং খরাং কদর বাইনো সাইমানো চিনি ভুমু চিনি লাই মামাস সুমানানি বাগৈ তিনি মঞ্চ চলছিলেন মাসো কমিউনিস্ট পার্টি এক নম্বর বদর চিনি ভুমুনল সুমানানি নিশিসিংহ এবং বলো মন্ত্রীর কুমাই থানি মনোজ সবানানি বাগৈ ত্রিপুরা ট্রাইবেল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন লাইয়ে কাইসা পদ আলাইকা ও বদল বিজিসিংয়ে ত্রিনামো হামতো পাসাবো ও গ্রুপি বিজানি চেনখা তিনিয়ামো মঞ্চ যায় ত্রিপুরা ট্রাইবেল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সানাই চিনি তারুক যুগের বর্মা এবার জোসেফ বর্মানো চিনি বেলাই বেলাই আমার মায়া ভালো তেই আমার মায়া ভালো না পড়ে জমা দিয়া হয় বড় গ্রন্থ গগন জমা দিয়া হয় বড় গ্রন্থ বড় বিজিসিং চিনি কমাই খানি ত্রিনি লাই বাবা संसदेवशा गिल्ली मार्गा बहु जाना तो करके नहीं ओलिंपिक त्रिपुरा है बड़ो जे बड़ो कमाई खाना निचिनी ত্রিনি ক্যালেন্ডার নো তাওয়াইশা সিরি ত্রিনি ক্যালেন্ডার তিনি ছাপক যাবো পরবর্তী সময় সিলেন বিনয় দেববর্মার কোসং গোবাংলা তাফারর ভূমি মিশন নিয়াদর তিনি মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা তিনি এনসিসি সনো সমিতি মাথায়ো বড় বিশিষ্টই মন্ত্রী তিনি হুকুমুল্লাহ মারার দেওয়াছে কি তিনি মেম্বার কাইছে তিনি পলিটিক্যাল ডিফারেন্স জমি মানো কিন্তু হুকুমুল্লাহ মানো রুতু খানি তিনি এনসিসি দেববর্মা বড়নি ভূমনন্দন চন্দ্র মাথায় তিনি মুইতো মাথায়ো বাইনি তিনি গাটা কত লাগা নাই নরেন্দ্র দেববর্মা তিনি মুইতো মাথায়ো তিনি নন্দন মাথায় দেববর্মা বড় গ্রুপ যারা তৃণমূল উঠে ত্রিপুরা নানাই মুভমেন্ট সমগ্র ভূমি হই তিনি তিনি পালাই মানি রুহি চন্দ্র দেববর্মা তিনি নিহিত নাই তাঙ্গা বিজয় দেববর্মা এন্টনি দেববর্মা সরব বড় অবদান সঞ্চয় বৈজ্ঞানিক কই আছে সমাজে তো মুরিনো সলুনো চিনি একের পর এক চিনি লাইভ মানো নানা বাগৈ তিনি চেষ্টা চলিত মহারাজা জির বিনয়ের উদ্যোগে আগে আগরতলার পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুষ্পনান বাগৈ সিএম সরকার বাবা চাইতো রাখা আন্দোলন মিশিংতে
Kemen laimani bising te khorang saman bising te जों बिदि आबनो महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट नामनि मार्का जिनि आस्तादक मैदान रक बुमुं हिया जाय दिनिया विवेकानंद मैदान साजानि मोनसे मुखा जिनि गामि ओनसोलनि बुमुं रक बेबाद बुइनि कोबाय दिनि फाजागि दङ मनो जुदि मोनथानानै दिगाय जिनि खालि राज्य चालायनायनि खामानि दरकार बुबाग्रानि लोगि दिनै बुबाग्रा महाराजा रबि भारतबर्ष उनो शासन खायनो ক্ষমতার গরিকা লক্ষ লক্ষ করোড় হাজার হাজার করোড় বুবাগ্রা লক্ষ্মী নেচন ভারত জিনিকই তন্মানাই বাইছিলো जों हानो जालुबै मानिया हानो जानानै बागै हामजा दंलै जिनियाले गोबां माखायनाय एमपि मानसि दिनै डेमोक्रेसी हो एमएलए एमपीसी मिनिस्टार एमपीज लोकसे बरफ लाइफ माबां शासन खालायनायनि पलिटिकल डिसिजन मिजिसिनै हास्ते माता मनोर सुचौ बिनि बागै ताखुसनो समाजाव जिनि हामसानो जों पलिटिकली लेबो हामसानि जिनि माबा बुंनाय आज जगावसे थांनाय जिनि बागै रुजुफानो बिनि जतक नानिया सरकार सुख दंनाय फादार निजार भाई दिनि मुख्यमंत्री मंत्री नायरो जिनि बरनि हुकुमो सिमाय दंमोन सामनो फाथानो बागै जों हामसा दय पलिटिकल इउनिटी मिजिसिनै जों जिनि पलिटिक्स बुलो दारानाय आ पलिटिक्स मिजिसिनो ग्रेटर टिपालेनो दिसबै ग्रेटर टिपालेनि शासन जिनि हाजिनि शासन माननाय जिनि मुख्यमंत्री जिनि जिनि हानो जालनायनि ক্ষমতাजों जानाय माननाय मबदिनि गायसा मबदिनि 1432 बिदाय होबाय 1433 बिसिकालालो जिनि मुसुमानानि जिनि हास्ताव जिनि सरकार नुथौ जिनि हाव जिनि शासन नुथौ आबावनो जों मुतलालाय नगमा फिफनाय आथाखुदै गुखुमसनो गोबां काना दिनि काजानान मुजिया मनिपुर बायदि पांचटा राजानाव थायै आथाखुदै गुखुमसबाय त्रिनि बिसिकालालो लामदान सनिनि मामा मानजायनाय देबे गनबाय तंनानि मुसलमानि तारपर सयनि अभाबे जाबाथायनि बेलाय बेलाय जन्माय फायलाय हामबाय तै 1433 त्रिनि बिसिकालानि हामबाय तै एडवांस क्रिसमास तै इंग्लिश नियानि हामबाय याबरै आनि कोनावनो थासिनाय दिप्रासाय ग्लथुं बुबागाय ग्लथुं इनका भी एक आइडियोलॉजी है कि आंचलिक पार्टी, रीजनल पार्टी, अगर हम अपने रीजन के बारे में बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और जब तक रीजनल पार्टी अपने जाति और अपने लोगों के बारे में बात करेगा तब तक दिल्ली भी हमारा बात सुनेगा। जिस दिन हम अलग अलग होकर बात करेंगे, आज बहुत अच्छा लगता है कि यहां में एमपीज हैं जो त्रिपुरा के नहीं हैं। 70 साल से हमारे एमपीज भी गए हैं त्रिपुरा से, मेरे मां गया है, मेरा पिताजी गया है, लेकिन आज पहला बार मैं देख रहा हूं कि त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड को समर्थन करने के लिए बाहर से भी एमपीज आ रहे हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना से आया जयराम रमेश जी आए, आज दीपेंद्र हुडा जी आए हैं, यहां में नवज सरनी आया है और थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी का भी एमपी संजय सिंह यहां आ रहा है हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे हरियाणा के एमपी और बहुत ही डायनामिक लीडर, जब वो अपना कमिटमेंट दे देता है तो खुद का भी नहीं सोचता है, वो कुछ शब्द बोले। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जो संवैधानिक डिमांड है, उनके
पक्ष में 2-3 शब्द बोले और मैं अनुरोध करता हूं कि एक दिन आएगा कि त्रिपुरा का एमपी ने आज तक पार्लियामेंट में नहीं बोला है, लेकिन एक दिन आएगा शायद अपना आसाम या हरियाणा का एमपी भी हमारा आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा। मैं अनुरोध करता हूं मेरे भाई को, दीपेंद्र हुड्डा जी को, कि 2-3 शब्द बोले हमारे तिपरासा, हमारे नॉर्थ ईस्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के लिए। थैंक यू। Before he deliver his speech, our honorable MP, I request Chini Bubagra no Bonori Sabai ka kisa sonman laina bagai. Hai no. हमारे बीच में उपस्थित आज मेरे बहुत पुराने गहरे मित्र साथी, जिनके साथ बहुत से राष्ट्रीय विषयों पर समय समय पर चर्चा होती रहती है और जो हमेशा मैंने देखा है आप लोगों के प्रति, त्रिपुरा के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनके दिल में एक दर्द रहता है और दर्द दिखता है। हमारे भाई प्रद्युत बर्मन जी, सभी सम्मानित मंच, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा, मगर यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से बहुत से जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, असम से मंत्री बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं। सबसे पहले तो आज आपके बीच में पहुंच के जो आपने मान सम्मान दिया, मैं आप सबका हरियाणा की तरफ से और देश की संसद की तरफ से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पहुंच के मान सम्मान, मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कहने आया, मैं आज आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे आया हूं, ताकि आपकी बात सुन के सही जगह पे आपकी बात मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी लंबा तजुर्बा हो गया। चौथी बार देश की संसद में पहुंचने का मुझे अवसर मिला है और पिछले 16-17 साल से देश की संसद में मैं एक सदस्य हूं। और जब सांसद होते हैं तो तमाम राष्ट्रीय आंदोलन, जंतर मंतर से लेकर रामलीला ग्राउंड तक, रामलीला ग्राउंड से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक, जो सिंगू टिकरी बॉर्डर पे आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, उन आंदोलनों में जाने का भी अवसर मिलता है, आंदोलनकारियों से बातचीत का भी अवसर मिलता है, उनकी बात को, भावना को समझने का भी अवसर मिलता है। मैं आप लोग का अभिनंदन करूंगा कि इतने लंबे मेरे राजनीतिक सफर में, 17 साल के सांसद के एक सफर में, मैंने आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट का इस प्रकार का ज्वलंत, इतनी बड़ी हाजिरी के साथ कोई आंदोलन यहां जंतर मंतर पे या दिल्ली में, पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैंने नहीं देखा है। तो आज इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इसी बात से आकलन की जा सकती है कि आपकी क्या भावनाएं हैं। सही कहा कि हरियाणा का मिजाज और त्रिपुरा का मिजाज एक सा है, ये सही कहा। हमारा भी प्रदेश पहले जॉइंट पंजाब था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद, एक आंदोलन के बाद हरियाणा एक हिंदी मूवमेंट चली और हरियाणा प्रदेश अलग बना। और ये भी सही कहा कि कोई भी लक्ष्य हो, प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक रास्ते पे चल के संघर्ष और आंदोलन के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और इस मौके पर जो उदाहरण दिया, मैं भी देश के अन्नदाता और किसान को नमन करता हूं, जिन्होंने पिछले 1 साल से जो आंदोलन चलाया, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उस आंदोलन ने इतनी
अहंकारी सरकार दिल्ली की सरकार को झुकाने का काम किया और 3 कानून कृषि के सरकार को वापस लेने पड़े, वो तभी संभव हुआ जो एक संघर्ष हुआ, एक कुर्बानी हुई। तो आप लोग भी कर रहे हैं। आज मैंने सारी आपकी भावना को समझा है, देखा है, और मैं आपकी भावना को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक विस्तार से आपकी भावना को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा, जो ऐसी बात प्रद्युत जी के साथ बहुत पुराना एक नाता, एक रिश्ता है, ये संबंध बनाने और संबंध निभाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत कम व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से होते हैं जो दिल से सम्मान एक दूसरे का करना और संबंध को निभाना जानते हैं। तो आपने जैसी आपकी जो उम्मीद है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी आपकी बात पहुंचाई जाएगी प्रद्युत जी, और संसद के अंदर भी आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आज इतना जो आपने सबने मान सम्मान दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। और कभी आवश्यकता पड़ी, आप कभी हरियाणा आए तो ये जो आज मान सम्मान मिला है, इस मान सम्मान को दुगना करके हरियाणा के अंदर आपको देने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Hai khoroksa narwai manjak fainai Bodolandni MP sini honorable sir Sainiano buchung Risa Baikai Policer Kaina Bagayang sini edisini Tipang Binoro ini Simon Nero Asok ni Paricung Miani Simi Tinizra Buri Korang Stage of Fire Kok Samani Krayako Haini Bagai Tabukchung Kanalanai Buri Matani President Sini Buku Gokra Sindu Koina Jamati Anitui O Pandano Address Kainani Bagai নতুন সাশ্রয় বাজার স্মার্ট বাজার, সবচেয়ে বেশি সাশ্রয় প্রতিদিন প্রতিবার আপনার সব ফেভারিট প্রোডাক্টসের উপর। আজই নিকটবর্তী স্মার্ট বাজারে আসুন। হামবাই ini second level ini jonton montoro gata Tripuraland tai Tripuraland mati tini hai kuthumjak tai manjak phenai chini EM rok MDC rok মন্ত্রী রক নগরাই ফাইনাই রক তাই চিনি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট তাই চিনি বুবাগরা পইলে বুবাগরা ন আনি খুলুমং তাই যত আর হাকসাল সাম্পা চিনি জয়েন্ট মুভমেন্ট নি নেতৃবৃন্দ TWF YTF যত নন আনি চবানি খরাং বাই হামবাই চিবাইয়া ফারে কিসিচা কক সানাই বেলাই কেন খা তং থগো তাম হিংকে যতন সাই থাঙ্গা থাইচিনি এমপি বো সাই থাঙ্গা ওমাহাই কতর নর্থ ইস্ট নি বিসিং কেব ফানো ও যন্তর মন্তর ফাই আশুক কতর কে দিল্লি কাপিরি মায়া খ চেরি বুবাগ্রানি বিসিং তৈ জয়েন্ট মুভমেন্ট খায়ে তীব্রা মথানি যত চেলা সিকলা বুড়ই বদল কে
চিনি ট্রেডিশনাল বাইকে চুং সাসা খায় দিল্লি ন পর্যন্ত মুচাং রেখা আরো TWF নি চুং সাসা সে আরো ফুনুক জাগো সং শিও বুবাগ্রা কাইছানো তিপ্রা সারনা ফিয়ক মানাই বিকল্প কোনো তিপ্রাও কোনো নেতা করে নেতা মাসাচিনি আবনো বুবাগ্রা 184 জনা রাজবংশ দুই মানে তো মানে আথং চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য আবব চিনি বুবাগ্রা সেই বুবাগ্রা মানি হইন বুবাগ্রা চন রিংখা থানচাং বাইদে মকলনি মুক্তি ইয়রই পর্যন্ত বিনি সর্বসত্ত্বে খাইই ও ত্রিপ্রাসারণ মুথাংনানি বাগই ইয়াপনি সংগ্রামই তিনি বুবাগ্রা বাঁচাই ফাইমানি বাগই তিনি 2 দিন ধরিয়া এই যন্তর মন্তর কাপিরি মানো ইতিহাস সাক্ষী নইত নাই সেই গ্রেটার ত্রিপ্রালেন্ড অবশ্যই মান্নাই তুলসা তো কাকে মুসা মায়াক্রই ইয়াক মসময় যদি ফান সংকাঙ্কে সাগনি ফান মানো হাজার তায়াক যদি মসময় যদি সংগ্রাম আগক থাঙ্গাঙ্কে আবজম তংলিয়া সং ইতিহাস রগবনগো বুড়ুই যে জায়গা তঙ্গ সংগ্রাম আগগ ও জাগান জয় উঙ্গ ইতিহাস ভারতবর্ষ 200 বছর ইংরেজ রাজত্ব ক্লাই থাংপ্রু চিনি বুড়ুই যদি ও সংগ্রাম সিক্লারন লগিরে হাঙ্কে ভারতবর্ষ স্বাধীন লাখামো আব বুড়ি রংনি অবদান সেই গ্রেটার ত্রিপ্রালার মান থানিব চিনি বুড়ি রং অবশ্যই সং বুবাগ্রানো ওয়ারিয়ার রঙে লগিরে গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে শাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন যতন বেলায় বেলায় হামবাই 1433 ত্রিপ্রায়েরা एबा चिनी ट्रिंग बिसिकतालनि हामबाय बांगिया फारु जों तिनिनि हरो कैंडल लाइटिंग नि बिसिंगते 1433 सालनो जों लामसकनाय आमचायावनो हास्ते गनांगि चिनी टिप्रासा ताकुक्ते बुकुकसं ट्रिंग न पालायनानि बागै गोबांमा लुवाजिजा এবং ম ট্রিংনি ফেস্টিভ্যাল ন সাকসেসফুল ক্লাইনান বাগি যে বড় রক যে অর্গানাইজেশন রক বড় পুইলা চেংখা বড় তিনি जों মুইতুমা খ্লায়ু ত্রিপুরা ট্রাইবাল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বুমুঙ্গি ম ট্রিং রক কামাই থাঙ্গনি মনো সংসারান বাগি যোগেন্দ্র দেব বর্মা नाफ्राय जमातिया आहाय बरग्रक गोबांमा बरग्रक मनोरुत दावैसा जेंग्रिनान बागै बरक जायतक खायছে এবং কক বরক হুকুম মিশন মুভমেন্ট ফর কক বরক গ্রুপতিনি ফাই আপনি यासाक सकka हास्तेक नांगिनो दिनि पालायलै दङमोन ताबुबो नुबजागो गोबांमा जागावो ट्रिंनो इम्पोर्टेंस रिलाय मचिनी 118तम राजा हामतरफा बांग्लादेशनि ताबुकनि जे जागा मजम जागानो बो दखल खाइमानि परे युद्ध जयमानि परे चिनी म क्यालेंडार यार चेंजा खाइছে वानसारुकनि जे बंगाब्द
সুরুংমানি 3 বছর আগে চিনি ত্রিপুরাব্দ এবা ত্রিং এরা টিপ্রায়েরা মচেংজাকা 590 খ্রিস্টাব্দ হয়েছে যীশু খ্রিস্ট আচাইমানি 590 বছর পরে ন চিনি মো ত্রিপুরায়েরা চেংজাক খাইছে মনো সকমাজাক সিপিএম ক্ষমতা ফাইমানি পরে 1978 পর্যন্ত ত্রিপুরানি ক্যালেন্ডার ট্রিং নি ডেট তারিখ মাস সিউ পর কিন্তু সিপিএম ফাইমান পর মনো সকমরি সিমানে তাবুক তা হইছে जों हायनो ও ত্রিপুরা ট্রাইবাল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ককবরক হুকুম মিশন বা মুভমেন্ট ফর ককবরক রুমনি বিসিংতি তা হইছে जों চেংফির খাইছে তিনি টিটিএডিসি হাফাঙ্গ जों ট্রিংন সরকারিভাবে বিসি ব্রুম ব্রুমন ছুটিনি ঘোষণা বখলাই খাইছে অম ও সালনো কাহাম ক্লাইজন পালাইলেনি মুথুম আবুব নর্থ রগো কাঞ্চনপুর বা নিনি আনন্দ বাজার गोबां एरियाव ट्रिंनि इम्पोर्टेंस रायलांनि दंगाइছে ट्रिं অমকুনো দেববর্মা জমাতিয়া বা ত্রিপুরা রুগনি সম্পত্তি আইছে অমো संजत तिप्रासा রুগনি চিনি ববা গ্রারক বাই চংজা তিপ্রাসানি হুকুমুসম মনম থাংনা হংকাই রিয়াং মলসং কাইপেং চিনি 19 সদানি পরগ্রক जों যতনো সাকতারি মনো গুরুত্বরি মা পালাই নিয়েছে যতনো কাহাম তংবাইদে এবং বিশিকতাল চিনবাই কাহাম মুথু যতনো বেলে বেলে হামবাই জেলায় জেলায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে ঘরে আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পুরো হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন 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 নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন
কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে শিবির হবে যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। শুনিন শুনিন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনিন শুনিন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিয়ে। Dr. Somojendra Bhattacharya and his team Asuti and
Presiden sama Presiden felicitation. Kita
आं बुखानि कबमान खोनानै आं ट्राइ खालामगौ दिनै हेजामा रनक साइमानो आगे रहो गोबां